अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उस्मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। बानी पीटीआई और मुज़ाकराती कमेटी के अरकान को आज 8वें रोज़ भी मुलाकात करने की इजाज़त नहीं मिल सकी। इसके बावजूद कि आज साबिक़ वज़ीर आज़म से मिलने कोई नहीं गया ताकि कमेटी के अरकान को मिलने का मौका दिया जा सके, लेकिन ये मामला बदस्तूर लटका हुआ है और यूँ लग रहा है कि 2 जनवरी को स्पीकर अय्याज सादिक साहब ने जो खान साहब से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात करवाने के बारे में कहा, ना तो उसका और ना ही उस एलामिये का पास किया जा रहा है जिस पर हुकूमत और तहरीक इंसाफ दोनों ने इत्तेफाक किया था। ऐसे में सवालात उठ रहे हैं कि बार बार की कोशिश के बावजूद ये मुलाकात क्यों नहीं हो पा रही। क्या इस मामले में हुकूमत के इख्तियार नहीं है या वो अपनी बात से मुकर गई है? हुकूमत के इख्तियार से मुतालिक उठाए जाने वाले एतराज़ पर सेनेटर इरफान सिद्दीकी कह चुके हैं कि अगर हुकूमत बेइख्तियार है तो पीटीआई ने उनसे मुज़ाकरात करने के लिए कमेटी क्यों बनाई थी। मुज़ाकरात तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश पर ही शुरू किए गए हैं। इसके अलावा वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात में ताख़ीर की वजह स्पीकर अय्याज सादिक की अदम मौजूदगी को करार दे रहे हैं जो बैरून मुल्क हैं। इमरान खान जिन्होंने मुतालबात तहरीरी तौर पर देने की इजाज़त दे दी है, उनका ये कहना है कि हुकूमत ने अगली नशिस्त में 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन तश्कील न दिए तो पीटीआई मुज़ाकरात के अमल को आगे नहीं बढ़ाएगी। उन्होंने 26 नवंबर के वाक़े में गुमशुदा कारकुनों से मुतालिक सीनियर वकील काजी अनवर की सरबराही में एक कमेटी भी बनाई है। पार्टी तर्जुमान शेख वकास अकरम पंजाब की जेलों में कैद पार्टी कारकुनों से नारवा सलूक का शिकवा कर रहे हैं। सन है 9 मई पर आज शाम महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद और सनम जावेद पर फर्द जुर्म आयद हुई है, जबकि दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर शुएब शाहीन और दीगर के वारंट भी जारी हुए हैं। एक तरफ मौलिक मुज़ाकरात, दूसरी तरफ मुश्किलात का आसेब। इन हालात में पीटीआई क्या है, इसी पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। अली मोहम्मद खान साहब, बड़े पॉजिटिव माहौल में मुज़ाकरात की 2 नशिस्तें हुई और उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक तातुल सा आ गया है। कुछ समझ नहीं आ रही कि मामला कहाँ पर लटका हुआ है, क्यों मुलाकात नहीं हो पा रही है। अगरचे हुकूमती कमेटी की जानिब से भी कोशिशें की जा रही हैं, क्या कोई राब्ता हुआ है आज या कल में हुकूमती साइड से आप लोगों से, या आप लोगों ने कोई राब्ता करने की कोशिश की हुकूमती साइड से? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। जो मुज़ाकरात की कोई वाक़याती रिपोर्ट है कि राब्ता हुआ है या नहीं, उस पर तो मैं कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मैं उस कमेटी का मेंबर नहीं हूँ, तो मुझे नहीं इल्म कि आज कोई राब्ता हुआ है या नहीं। लेकिन जो राब्ताकारी हुई है, जो अभी तक रिजल्ट सामने आया है, उस पर बतौर जमात के एक कारकुन के मैं कमेंट कर सकता हूँ, और वो ये है कि इट वाज बाउंड टू हैपन। इस तरह की चीजें मेरे ख्याल में जहन में सबको रखनी चाहिए थी। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए था कि ये बहुत ही कोई स्मूथ राइड होगी। इसमें ट्रबल शूटिंग करनी पड़ेगी, इसमें सब्र से भी काम लेना पड़ेगा अगर मुज़ाकरात को हम कामयाब बनाना चाहते हैं। मैं दोनों तरफ से मुखातिब कि हमें इन चीजों को एड्रेस करना होगा। ऐन मुमकिन है कि हुकूमत में 2 राय हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि हैं, हो सकता है हो। कि एक राय ये है जो पॉलिटिकल मैच्योर माइंड्स हैं कि मसले का हल निकले, पॉलिटिकल सोल्यूशन निकले और ये निज़ाम आगे जाए, क्योंकि मियां साहब ने आगे भी सियासत करनी है। ये हुकूमत करके उन्होंने गंगा में तो नहीं बहा देनी अपनी सियासत, तो उन्होंने आगे अगर सियासत करनी है तो इसका कोई पॉलिटिकल वे आउट मेरे ख्याल में उन सबसे ज्यादा, हबीब साहब शायद मेरी इस बात से एग्री करें कि मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे ज्यादा अगर किसी को पॉलिटिकल वे आउट की जरूरत है, एस्टेब्लिशमेंट से भी ज्यादा, तहरीक इंसाफ से भी ज्यादा, वो तो मियां साहब को है कि पंजाब की सियासत उनके हाथ से जा रही है। तो अच्छा, अगर कुछ मैच्योर माइंड्स ये कह रहे हैं कि मसले का हल निकालें, ऐन मुमकिन है। मरकजी हुकूमत तो सिर्फ नहीं है ना, पंजाब हुकूमत भी है और अडियाला जेल पंजाब में आता है, बाकी आप समझदार हैं। तो ये बताइएगा कि अब आपने चार्टर ऑफ डिमांड तैयार कर लिया है, क्योंकि चार्टर ऑफ डिमांड तो ज़ाहिर है पार्टी की तरफ से जाना है, पेशकार उसके कमेटी के रुकन होंगे और उस पर मुशावरत हो चुकी है, क्या अल्फाज होंगे, क्या चीज़ होगी जो पेश की जाएगी? हबीब साहब, क्या आपने खूबसूरत बात की है। कल फहद हुसैन के प्रोग्राम में मैंने इसी तरह की एक बात, इसी सोच के तहत मैंने भी की। वो ये थी कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद हमारे जो मेंबरान हैं कमेटी के दोनों अतराफ के, वो फैसला कुन है। वो फैसला कुन नहीं है, वो कारकुन है, वो मेसन है, वो मेमार हैं। अच्छा। जो लीडरशिप की तरफ से, दोनों अतराफ की लीडरशिप की तरफ से जो उनको TORs या चार्टर ऑफ डिमांड, टू बी वेरी एग्जैक्ट टू यूज दिस वर्ड, वो दी जाएगी, उसको क्राफ्ट ये लोग करेंगे।
कैसे क्राफ्ट करेंगे, अब ये इनके पॉलिटिकल एक्यूमेन पर डिपेंड करता है। ये नहीं, मिसाल ये है कि सबसे बड़ी डिमांड अगर हमारी तरफ से आनी है वो है असीरान की रिहाई और 2 जुडिशल कमीशन। अच्छा, अब ये कमीशन कैसे बनेंगे, किस तरीके से बनेंगे, उसके लिए क्या क्या कानूनी पेचीदगियों को एड्रेस करना पड़ेगा, ये लीडरशिप ने आपको बना के नहीं देना। लीडरशिप ने आपको कह दिया है कि जनाब जुडिशल कमीशन चाहिए 26 नवंबर या 9 मई। अब इसको कैसे क्राफ्ट करना है, ये इन कमेटी के दोनों अतराफ के मेंबरान का काम है। असीरान की रिहाई कैसे होगी, हमें ये कहा जाता है हबीब साहब कि जनाब ये तो अदालतों से होगा, हम कैसे रिलीज कर सकते हैं। हमने तो आपको नहीं कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी शहबाज शरीफ साहब अपना लें। हम ये अर्ज कर रहे हैं कि ये केसेस आसमान से अचानक तो नहीं आसमान टूट गया और सारे केसेस बरस गए। आप ही की प्रोसिक्यूशन ने किए थे। आपके पास कोई छोटा सा वकील भी आपको गाइड कर देगा कि आपने अगर गलत केसेस बनाए हैं तो प्रोसिक्यूशन अपने केसेस की तस्दीक कर सकती है। जेन्युइन केसेस तो हमने जो है उसका तो हम जेन्युइनली सामना करें कि जेन्युइन केसेस हैं कितने। साइफर केस सबसे खतरनाक था, वो आपका उड़ गया। आपका इद्दत केस उड़ गया, आपका तोशाखाना 1 उड़ गया, तोशाखाना 2 में रिलीफ मिली है। सिर्फ अब वो रुका हुआ इसलिए है कि इमरान खान साहब के उसका फैसला अगर आ जाता है तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अगर इंसाफ से काम लेते हैं तो नीचे ही हमें रिलीफ मिल जाएगी, नहीं तो हाई कोर्ट से मिल जाएगी। तो वो केसेस तो आप वापस लेना। असीरान को तो आप छोड़ें, जो कैंसर ज़दा खातून आपने पकड़ी हुई है, कोई क्या गुनाह किया है? उसका गुनाह ये है कि उसने 3 बार मुसलसल मियां साहब को हराया है। इस बार तो सिर्फ नहीं हराया हबीब साहब, 2018 में भी हराया था। तो ये सीबीएम्स हो सकते हैं। डॉक्टर यास्मीन को आप जो है शौकत खाना मूव कर सकते हैं। क्या गुनाह किया था फॉर्मर गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा साहब ने? ये गुनाह किया था कि ईमानदार गवर्नर की गलती से आ गया है, गवर्नर हाउस पंजाब में कोई कारकुन आ गया है, या शाह महमूद कुरैशी साहब का क्या गुनाह है? ये गुनाह है। ये बताइएगा, सियासत में ये बताइएगा कि पाकिस्तान के नजरियाती असास पे उन्होंने अपनी ओहदा छोड़ा। अच्छा, रेमन डेविस के मामले नहीं खान साहब, बात आपकी ठीक है। ये चलिए, आपने असीरान की रिहाई का मुतालबा किया, लेकिन क्या आपने कोई अपने असीरान की फहरिस्त भी तैयार की है जो इस चार्टर ऑफ डिमांड के साथ लगा के भेजेंगे कि जनाब ये हमारे 100 हैं या 1000 हैं या 10,000 लोग हैं जो इस वक्त जेलों में पड़े हैं और उनका जो उनको प्रोसिक्यूट गवर्नमेंट के बिहाफ पे किया जा रहा है? बहुत अच्छा सवाल है। देखें, कुछ तो मेन लीडरशिप है जो पंजाब में काफी अरसे से अब बनता है। उसके साथ साथ कुछ हमारे काफी सारे वर्कर्स 9 मई के केसेस में हैं। कुछ अभी ये 3 अक्टूबर 4 अक्टूबर या 24 नवंबर ये जो मुख्तलिफ एहतजाज हुए हैं, तो वो उसमें रिलीफ भी मिल रही है। ये नहीं है कि उसमें बेल्स नहीं मिल रही, लेकिन बहुत से लोग अभी तक तकलीफ में हैं। 9 मई के हैं ये जो, जिनको मिलिट्री कोर्ट से सजाएं मिली हैं, ये क्या कोई दहशतगर्द? ये तो मुहब्बे वतन, हमसे शायद ज्यादा मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, जिनकी मोहब्बत है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की वजह से इमरान खान साहब के साथ। तो कुछ इसमें हम फिगर्स जो हैं वो एग्जैक्ट तो नहीं दे सकते, ज़ाहिर है बहुत ज्यादा हैं, लेकिन थाउजेंड्स में है वर्कर और मेन लीडरशिप। तो जो 9 मई के केसेस हैं उसमें इनको रिलीफ जरूर मिलनी चाहिए। जो बाकी के देखिए अली भाई, आप एक उसूली बात तो कर रहे हैं। ये देखिए, उसूली बात तो ये है कि हर शख्स के साथ कानून के मुताबिक सलूक होना चाहिए और ये हमारे दस्तूर में लिखा है, जहां उसकी रियायत, जहां उसको जमानत मिलती है जमानत मिलनी चाहिए। आप तो ये तकाजा कर रहे हैं कि स्मूथ चल रहे, या आप कह सकते हैं कि अपने केसेस उठा लें, व्हाटएवर, लेकिन आपके बिहाफ पे काम पूरा है कि आपसे अगर फहरिस्तें मांगी जाए, क्योंकि कल अगर वो फहरिस्तें मांगती है आप हुकूमत, तो आपके पास कुछ भी ना हो। नहीं, ऐसा नहीं है हबीब साहब। मैं आपको चूंकि लीगल कमेटी से रब्ता भी रहता है उनसे, और मैं खुद भी एक तरह से उनसे टच हूँ। मेजॉरिटी लिस्ट हमारे पास है। मैं आपको ये कहूंगा कि कुछ लोग जो मिसिंग हैं 26 नवंबर में, वो इशू जरूर है, लेकिन अगर हजारों में हमारे कारकुन है तो मेजॉरिटी हमारे पास डिटेल मौजूद है। जैसे ये सिलसिला चल पड़ेगा, ये ऐसे नहीं है ना हबीब साहब कि हम आपको दें कि ये 7,000 450 ये हैं, ये ले लो, ये रिलीज कर दो, ऐसा नहीं है। ये जब प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तो उसमें बतदरीज उसमें अल्ट्रेशन आती जाएगी, अमेंडमेंट आती जाएगी, और चीजें जब एक दफा बेहतरी की तरफ चल पड़े उसके बाद अल्लाह ताला खुद रास्ता दे देता है। लेकिन उसकी स्टार्ट किधर से होगी? अगर फौरी इमरान खान साहब की रिहाई, जैसे फर्ज करें कल नहीं आप करना चाहते, नहीं कर सकते, ये तो आप कर सकते हैं। कल सुबह की सुबह आप डॉक्टर यास्मीन को आप शौकत खाना में मूव करें। क्यों आपने कैंसर ज़दा 85 साल खातून को जो है वहां पे रखा हुआ है? ये इंसानियत वाला काम है। अली मोहम्मद खान साहब, एक तरफ बैरिस्टर गौहर साहब ने ये कहा गुज़श्ता रोज़ के खान साहब ने इजाज़त दे दी है
کہ چارٹر آف ڈیمانڈز بھی تحریری طور پر دے دیں اور یہ بھی اجازت دے دی ہے کہ تیسری ملاقات کر لیں بغیر ان کمیٹی کی خان صاحب سے ملاقات کیے. لیکن دوسری طرف خان صاحب کے ایکس اکاؤنٹ سے جو رپورٹ ہوئی, گفتگو جو انہوں نے وکلاء سے اور میڈیا سے کی, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر اس تیسری نشست میں گورنمنٹ کی طرف سے جوڈیشل کمیشنز نہیں بنائے جاتے تو پھر مذاکرات کا عمل معطل کر دیں. یہ تو بڑی ہارڈ سٹانس ہو جائے گا خان صاحب کی طرف سے جو بات کی گئی ہے. میرے خیال میں دیکھیں جو مناسب اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں, چاہے ایکس اکاؤنٹ ہے چاہے کوئی اور اکاؤنٹ ہے, زیادہ کریڈیبل تو ایکس ہوتے ہیں, لیکن فارمر ٹویٹر یا فیس بک ہوتا ہے یا ٹک ٹاک ہے یا اور ایسے میڈیمز ہیں, وہ آپ کی ہماری جو نظریہ ہے یا جو ہماری آئیڈیالوجی ہے, جو ہمارا بیانیہ ہے, اس کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں. پالیسی لیڈرشپ بناتی ہے. تو میرے خیال میں مناسب اپروچ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا, اس کے لیے عمران خان صاحب نے خود جس کو چیئرمین بنایا ہے, میں نے, آپ نے تو نہیں بنایا, وہ بیرسٹر گور صاحب. وہ بیرسٹر گور صاحب اگر کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے اجازت دی ہے, تو میرے پاس کوئی معقول وجہ نہیں ہے کہ میں ان پہ ٹرسٹ نہ کروں جب تک میرے پاس کوئی اور انفارمیشن نہ ہو یا میں نے خود عمران خان صاحب سے کچھ اور نہ سن لیا ہو. تو اگر وہ گور صاحب تقریباً روز ہی شاید دوسرے تیسرے دن تو خان سے ملنے جاتے ہی ہیں خان صاحب سے, تو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے اجازت دی ہے تو ٹھیک ہے, میٹنگ وہ کر لیں, دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا رزلٹ نکلتا ہے. اور ایک اور چیز ہے, دیکھیں یہ جو سلوشن ہے پولیٹیکل سلوشن کی طرف جانے کے لیے زیادہ حکومت نے سپیس دینی ہے, حکومت نے سپیس دکھانی ہے, انہوں نے زیادہ بڑا دل دکھانا ہے, کیونکہ اپوزیشن کے پاس کیا ہوتا ہے دینے کو, ہمیشہ حکومت کے پاس ہوتا ہے, اور حکومت کے پاس بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ وہ اس پولیٹیکل ماحول کو بہتر کریں. ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے کہ اسیران کی رہائی ہو, اور یہ مینڈیٹ وغیرہ کے ایشوز جو ہیں جو بعد میں ڈیل ہوں گے, لیکن سب سے پہلے عمران خان اور اسیران کی رہائی, اور ساتھ ساتھ جو 2 جوڈیشل کمیشن ہم مانگ رہے ہیں, 9 مئی کی مانگ رہے ہیں, 26 نومبر کی مانگ رہے ہیں, اور اس میں میرے خیال میں بہت سے حکومتی لوگ بھی اب اس رائے پہ ہیں کہ آپ جوڈیشل کمیشن آپ کو دے دینی چاہیے, انویسٹیگیشن ہو جائے. اور کون سا پاکستانی ہوگا جو یہ کہے گا, آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومتی لوگ بھی اس کی سائیڈ پہ ہیں, تو کیا ظاہر ہے اسمبلی کا رکن ہونے کے ناطے کیا آپ کے کچھ لوگوں سے بیک گراؤنڈ میں گفتگو ہوئی ہے جس کی بنیاد پہ آپ یہ فرما رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے کل شاید سنا, ظاہر ہے وہ حکومت کے ڈائریکٹ ممبر تو نہیں ہے, کہ میں نے محترم اعجاز الحق صاحب کو سنا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کمیشن وہ بیٹھتے ہیں حکومتی بینچز میں, مت بولیے حکومت کے اہل آئے ہیں, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کمیشن بنتے ہیں تو ٹھیک ہے بن جائیں. ویسے حبیب صاحب دیکھیے, یہ ان کی ذاتی رائے بھی تو ہو سکتی ہے نا, تو ذاتی رائے تو سب لوگوں کی ہوتی ہے, لیکن اتنے ذمہ دار آدمی یا سینئر سیاستدان جب کوئی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ایک سوچ کی عکاسی کرتے ہیں. اچھا, تو یہ اس جو ڈائیلاگ کی طرف بات گئی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون میں سارے لوگ اس سے خوش ہوں گے, یا حکومت میں سارے لوگ خوش ہیں کہ ڈائیلاگ سٹارٹ ہو گیا ہے؟ خاص کر میں بار بار پنجاب کی بات کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس دشت کی سیاہی کچھ عرصے کر لی ہے وہ شاید یہ سوچ رہے ہیں یہ 4 سال تو گزر جائیں گے یا 3 سال تو گزر جائیں گے, پھر لاہور جانا ہے کہ نہیں جانا, پھر گجرانوالا جانا ہے کہ نہیں جانا. وہ گجرانوالا جہاں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ دستگیر فیملی ہارے گی, وہاں تحریک انصاف جیتی ہے. تو یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے. دیکھیں سیاستدان ہوتا ہے نا, سیاستدان حکومتوں کے آنے جانے سے اتنا اداس نہیں ہوتا, اس کے من کا طوطی اس دن ناراض ہوتا ہے جب اس کو یہ پتہ لگ جائے کہ حکومت تو آتی جاتی ہے, میری سیاست جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے, میری سیاست جو ہے وہ ڈبہ پیک ہو رہی ہے. وہ آئیڈیل سیاست اب رہی کہاں ہے پاکستان میں علی محمد خان صاحب؟ اب تو کوئی گنے چنے نام ہی ہوں گے جو اتنی آئیڈیل سیاست کرتے ہوں. آئیڈیل چھوڑیں, آئیڈیل کوئی آج کل نہیں کرتا. میں آپ کو ہلکے کی سیاست کی بات کر رہا ہوں. ان کو یہ پتا ہے, نون لیگ کے پیارے راج دلاروں کو یہ پتا ہے کہ ساری زندگی تو آقا جو ہیں, دوست احباب جو ہیں, جو یار لوگ ہیں, ہر وقت تو سپورٹ فارم 47 کے سہارے زندگی نہیں گزر سکتی, یہ بات ٹھیک ہے. نہیں سر, عوام کے آنگن سے, عوام کے پسینوں کی خوشبو کے اندر سے ہوتے ہوئے اقتدار کی سنگاسن کی طرف جانا پڑتا ہے. ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے. یہ لاہور جہاں سے اس بار میاں صاحب ہارے ہیں, آئی ایم ویری بلنٹ, یہ لاہور جہاں سے اس بار میاں صاحب نواز شریف, میاں شہباز شریف, مریم نواز شریف صاحبہ, خواجہ آصف صاحب, اس پنجاب سے سیالکوٹ سے یہ لوگ جو ہارے ہیں, وہاں سے ماضی میں جیتے بھی تھے. تو in the heart of their hearts they know it that we have lost it. اور ہمیشہ ہمیں یہ سپورٹ نہیں ہوگی تو ہمیں کچھ نہ کچھ اپنا جو بیانیہ تھا وہ ووٹ کو عزت دو والا
उजाड़ पहुंच करके कहीं ना कहीं से कोई उसका मुखड़ा निकालना पड़ेगा, वरना हम हारे हैं। ठीक है, ये बताइएगा कि पीटीआई में यकसुई है मुज़ाकरात के लिए? पीएमएल-एन के कुछ लोग मुज़ाकरात के हक में और कुछ मुखालिफ भी हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर सभी लोग मुज़ाकरात चाहते हैं, या साइजेबल लोग वो भी हैं जो समझते हैं कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए? मैं नहीं समझता कि कोई संजीदा सियासतदान कहेगा कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। बज़ाहिर तो इसका हमें एक फायदा जरूर है कि इमरान खान साहब की रिहाई होगी, बड़ा लीडर है, कौम का लीडर है, खान साहब जब निकलते हैं तो पार्टी आगे चल पड़ेगी। लेकिन मैं आपको आज ये बात कर रहा हूं, इस बात पे हबीब साहब आप लिखिएगा, आप इससे डिसएग्री कीजिएगा, अगर एग्री करते हैं इस बात को आप अपने और बढ़ाइएगा, और वो ये है कि इस वक्त बेल आउट इमरान खान को नहीं चाहिए, इस वक्त बेल आउट इस सिस्टम को चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट की जरूरत है कि ये सिस्टम इसको रिलीफ मिले, यहाँ बेल आउट मिले, और मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ साहब को इस वक्त बेल आउट चाहिए, क्योंकि अंदर बैठा इमरान खान इनकी मजीद सियासत की तबाही है। जैसे ही इमरान खान साहब जेल से बाहर आएंगे, ये जो घड़ी जो चल रही है ये घड़ी उधर रुक जाएगी, उसके बाद फिर एक और फेज में आप चले जाएंगे। इस वक्त तो इनकी घड़ी चल रही है, द क्लॉक विल स्टॉप टिकिंग फॉर एस्टैब्लिशमेंट एंड द प्रेजेंट गवर्नमेंट द मोमेंट इमरान खान कम्स आउट ऑफ जेल। उसके बाद एक सियासत का एक और दौर शुरू होगा। इस वक्त तो ये अथाह गहराइयों में गिरते चले जा रहे हैं, रिफॉर्म 47 वाले हैं। अच्छा, अली मोहम्मद खान साहब, आप कह रहे हैं कि पीटीआई में मुज़ाकरात के मामले पे कंसेंसस है, लेकिन कुछ लोग ये इल्जाम लगाते हैं, कुछ लोग ये इल्जाम लगाते हैं कि पंजाब वाले तो बहुत पिस चुके हैं, 9 मई के बाद से अब तक बहुत पिस चुके हैं, और वो तो चाहते हैं कि मामलात कुछ आगे बढ़ें, खान साहब बाहर आएं, उन्हें भी कुछ रिलीफ मिले। लेकिन केपी वाले नहीं चाहते, क्योंकि केपी वाले तो हुकूमत एंजॉय कर रहे हैं, वो तो वजारतें एंजॉय कर रहे हैं, तो उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये इल्जाम लगाया जा रहा है आपके कुछ मुखालिफिन की जानिब से। कौन इल्जाम लगा रहा है? क्या देखें, केपी को कौन रिप्रेजेंट करता है? एक आपके सामने बैठा हुआ है, दूसरा कमेटी में बैठा है असद कैसर स्पीकर साहब, दूसरे अपोजिशन लीडर जनाब उमर अयूब खान साहब, वो तीसरे वजीर आला अली अमीन खान गंडापुर साहब। तो फिर कौन नहीं चाहता? ये आतिफ खान साहब हैं, वहां से तैमूर सलीम जगड़ा साहब हैं, शौकत यूसुफ जई साहब हैं, वहां से आपके अरबाब शेर अली साहब हैं, जुनेद अकबर खान है। आप मुझे नाम बताएं ना, कौन नहीं चाह रहा? लेकिन ये तासुर, आपके जो अपोजिशन, तो आपकी जो अपोजिशन है यानी हुकूमत तो आप पे चलिए इल्जाम लगाती रहे, लेकिन इस इल्जाम में उस वक्त कुछ वजन पैदा होता है जब आपसे हमदर्दी रखने वाले बाज सोशल मीडिया हैंडल से कुछ गैर जिम्मेदाराना बातें होती हैं। हत्ता कि इमरान खान साहब से बात भी ये मंसूब हम तक पहुंची है कि वो कह रहे हैं कि ये जो लोग दूसरे मुल्कों के बारे में बात कर रहे हैं ये हमारे नहीं, जिनके लिए इमरान खान साहब सोने की एक मूर्ति है, जो इमरान खान के नाम पे डॉलर कमा रहे हैं, मैं उनको तो मैं सहाफी ही नहीं कहता। अच्छा, जो सिर्फ इस वजह से इमरान खान को सपोर्ट करते हैं कि उनका डॉलर का कारोबार चले। मैं किसी का नाम नहीं लेता, उसमें बड़े अच्छे भी होंगे। अगर 6 महीनों के लिए यूट्यूब अपनी डॉलर सर्विस बंद कर दे, मोनेटाइजेशन ऑफ कर दे, मैं देखता हूं फिर कितना कोई इमरान खान को सपोर्ट करता है। इमरान खान को वो सपोर्ट करेंगे जिन्होंने जेलें काटी हैं, जिनकी माओ ने तकलीफें सही हैं, जिनके बच्चों ने तकलीफें सही हैं, जिन्होंने डेथ सेल काटे हैं। किसने काटे हैं डेथ सेल? ये उमर अयूब ने यहाँ पे शल खाए हैं। ये फॉर्मर स्पीकर जो हमारे हैं असद कैसर साहब, जो हमेशा सुलझू आदमी है, अपने मर्दान में, हमारे मर्दान में जेल काटी है। जुनेद अकबर खान हमारा हीरो है, इमरान खान का 95 का साथी, ये पिछले साल इस तरह की सख्त सर्दियों में उसको एक चादर दी गई थी, उसको कंबल तक नहीं दिया गया था मलाकंड की सर्दियों में। ये लोग हैं जो मैटर करते हैं। बाकी अगर कोई सहाफी इमरान खान साहब की मोहब्बत में कोई बात ज्यादा कर जाता है, मैं समझता हूँ उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन अगर कोई डॉलर का पुजारी है तो डॉलर के पुजारियों को तो मेरे एक नहीं 2 सलाम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक हम लेंगे नाज़रीन, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हबीब साहब से गुफ्तगू। वेलकम बैक नाज़रीन। हबीब साहब, खान साहब का ये कहना है कि अगर हुकूमत ने अगली नशिस्त में जुडिशल कमीशन की तश्कील ना दी तो हम मुज़ाकरात के अमल को आगे नहीं बढ़ाएंगे। खान साहब बुनियादी तौर पर चाहते क्या हैं? एक तो जुडिशल कमीशन उनका एक सियासी मुतालबा है, और अगर वो अगली नशिस्त में पूरा नहीं होता और उसके बाद की नशिस्त में हो जाता है तो भी कोई मजाका नहीं है। अच्छा। अहम बात ये होती है कि मज़ाकरात आगे बढ़ते हुए दिखाई दें। अभी तक हम देख रहे हैं कि ये सारे मज़ाकरात जो हैं
وہ کاغذ کے لینے دینے نشستن گفتن برخاستن تک کی ہیں اور اس سے زیادہ آگے بات نہیں ہو رہی اور پھر چھوٹی چھوٹی جگہ پہ بات اٹک جاتی ہے. مثال کے طور پہ پی ٹی آئی کہتی ہے جی ہمیں عمران خان سے ملنا ہے, حکومت جو ہے اس کی کوئی مدد نہیں کر پاتی اور اچانک پتہ چلتا ہے کہ سارے غائب ہو گئے اور کوئی بات بھی نہیں کر رہا. پھر کوئی اور ماحول میں چیز ایسی آ جاتی ہے کہ گفتگو اس طرف چل پڑتی ہے. تو لہٰذا ایک عمران خان صاحب کی طرف سے یہ مطالبہ کہ جناب یہ کمیشن جو ہے یہ بنایا جائے, یہ مطالبہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. ایک نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے اور کمیشن بن جانا ہے. اس میں یہ تو نہیں ہے کہ قانون سازی کرنی ہے کہ جی دیگر سے مشورہ کرنا ہے, ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت کمیشن بن جاتا ہے. تو لہٰذا وہ اس طرف بات بڑھتی ہوئی دکھائی دے, یہ ہے اس بیان کا مطلب. دوسری ایک بات سمجھیے کہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ عمران خان آخر چاہتے کہ عمران خان ایک تو یہ چاہتے ہیں, دوسرا دیکھیں ان مطالبات کو اگر آپ دیکھیں تو اپنی نہاد میں اپنی نوعیت میں یہ بڑے ہی چھوٹے مطالبات ہیں. یعنی کہاں یہ بات کہ مینڈیٹ کی واپسی اور کہاں یہ بات کہ اسیروں کی رہائی اور جوڈیشل کمیشن بنا دیں. اچھا اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمران خان کی طرف سے پیشکش ہے سسٹم کو. اچھا یہ مطالبات اگر آپ اس کو مطالبہ سمجھیں تو یہ مطالبہ اس کو خالی کہنا درست نہیں ہے, یہ آفر ہے. ٹھیک ہے کہ آپ اس سسٹم کی اگر لیجیٹمیسی چاہتے ہیں, اگر آپ اس سسٹم کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو اس معاملے میں جو تھوڑا بہت تعاون آپ کو درکار ہے وہ اور دستور کے اندر رہتے ہوئے وہ آپ کو پی ٹی آئی کی طرف سے مل سکتا ہے. اب ظاہر ہے جو پولیٹیکل آفر ہوتی ہے اس کا طریقہ کار اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ مطالبات رکھے جاتے ہیں اور کچھ مطالبات منوائے جاتے ہیں تاکہ اگلی پارٹی کی یعنی فریق مخالف کی سیریسنس کا بھی اندازہ کیا جا سکے. تو یہ آپ اس کو سمجھیے کہ یہ ایک حکومت کے لیے ایک بہت بڑی پیشکش ہے جسے حکومت, چونکہ وہ کسی نے بلی نے چوہے کو کہا کہ بیٹا تم اگر اس بل سے نکل کے اس بل میں چلے جاؤ تو میں تمہیں 100 روپے انعام دوں گی. تو چوہے نے کہا خالہ چلا تو میں جاؤں لیکن اس کام میں خطرہ ہے. انہوں نے کہا تمہیں کیسے خطرے کا احساس ہوا؟ انہوں نے کہا کام تھوڑا ہے پیسے زیادہ ہیں. تو پی ٹی آئی کی طرف سے جو رعایت مل رہی ہے وہ حکومت کو لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ ہے, اس وجہ سے انہیں خطرہ بھی محسوس ہو رہا ہے, وہ اعتماد نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این اور اس کے اتحادی اپنا فیصلہ خود بھی نہیں کر پاتے. انہیں کہیں سے اشارہ ابرو یا گوشہ چشم کا کوئی ہلکا سا ایک انتظار رہتا ہے کہ گوشہ چشم سے ہی صحیح کوئی نہ کوئی رمز میں کوئی بات تو ہو اور اس کے نتیجے میں پھر بات یہی دیکھ لیں حبیب صاحب, وہ ملاقات کرانے کی کوششیں کر رہے ہیں لیکن ملاقات ہو نہیں پا رہی. دیکھیے ملاقات کروانے کی کوششیں وہ کر رہے ہیں لیکن آپ اس میں یہ بھی دیکھیے کہ آپ کسی اور کو یا کسی غیر مرئی طاقت کو آپ اس کی طرف یہ واقعہ منسوب کریں. اس سے پہلے سرگودا میں خود محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کیا کہا؟ محترمہ مریم نواز نے کہا کہ میرے پاس یہ اختیار ہے کہ میں چاہوں تو ان کا ہیٹر بھی بند کر دوں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اڈیالہ جیل پر کون ہے جو دعوے دار ہے اپنی حکومت کا؟ تو وہ تو خود محترمہ مریم نواز ہے نا. تو یہی صورتحال ہے پولیٹیکلی جو پی ایم ایل این کے لیے پریشان کن ہے کہ اس فکرے سے آپ ذرا دیکھیے کہ ایک طرف شہباز شریف صاحب کی قائم کردہ کمیٹی کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کے عمران خان سے ملاقات کرنے کے دروازے کھولیں گے اور یہاں سے بیان آ رہا ہے کہ میرے پاس یہ اختیار ہے کہ میں ہیٹر بھی بند کر دوں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اختلاف ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں کم از کم جو محترمہ مریم نواز ہیں وہ شاید پوری طرح یکسوئی کے ساتھ آن بورڈ نہیں ہے. اور اگر محترمہ مریم نواز کو ہم یہ سمجھیں کہ محترمہ اپنے والد ماجد محترم نواز شریف صاحب کی بات کرتی ہیں باہر آ کے, تو پھر ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ شاید میاں صاحب بھی آن بورڈ نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ جو یہ کھنڈت پڑ رہی ہے مذاکرات میں وہ اس دن کے بعد سے پڑ رہی ہے جب سے عرفان صدیقی صاحب نے باقاعدہ طور پر میاں صاحب کو آ کر ایک بریفنگ دی تھی مذاکرات کے حوالے سے, اور اس کے بعد سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مذاکرات جو ہیں وہ کچھ تعطل کا شکار ہیں یا کم از کم یہ تاثر ایسا ہے. لیکن بہرحال مجھے ابھی لمحہ موجود تک یہ امید ہے کہ یہ مذاکرات چلیں گے, کیونکہ اگر مذاکرات نہیں آگے بڑھتے
تو اس میں نقصان پی ٹی آئی کا نہیں ہے، حکومت کا ہے۔ اچھا حبیب صاحب، ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائلز کے حوالے سے آج پھر سماعت، بڑی اہم آبزرویشنز ہم دیکھ رہے ہیں جس دن سے سماعت سٹارٹ ہوئی ہے۔ جسٹس جمال خان وندوخیل اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کی طرف سے تو آ رہی تھی، کچھ ججز خاموش تھے، اور آج ان ججز کی جانب سے بھی بڑے اہم آبزرویشنز دی گئی، بلکہ جسٹس نعیم اختر افغان صاحب نے تو یہ ریمارکس دیے، خواجہ حارث صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ سوالات کی بھری ہوئی باسکٹ لے کر جا رہے ہیں۔ اب آپ کو کیا سچویشن دکھ رہی ہے؟ دیکھیے، اس میں سچویشن کو عدالتی فیصلے کے بارے میں اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ میں سچویشن کا انالیسس کرتے ہوئے یہ بتا دوں کہ فیصلہ کیا ہوگا، نہیں، ابھی تو ایک رائے یہ تو شاید عمومی مناسب طور پہ ہم بنا ہی لیتے ہیں نا۔ دیکھیے، میری رائے ملٹری کورٹس کے حوالے سے بالکل واضح ہے، اور میری اپنی رائے جو ہے وہ استوار ہے پاکستان کے قانون کے اوپر اور دنیا بھر میں جو قانون کے پرنسپلز ہیں ان کے اوپر، اور وہ یہ ہے کہ ملٹری کورٹس سویلین کا ٹرائل نہیں کر سکتی۔ ملٹری کورٹس یا اس طرح کی کوئی بھی ادارہ جاتی عدالتیں بنیادی طور پر ایک خاص انداز میں ڈسپلن کے معاملات کو طے کرتی ہیں، اور ڈسپلن کے اندر رہتے ہوئے ایک خاص سینیریو میں اگر کچھ ہو جاتا ہے تو اس کا معاملہ وہ دیکھتی ہیں۔ جیسے جنرل فیض حمید کا کیس ہے، اس کیس میں واضح طور پر فیض حمید صاحب ایک فوجی ہیں، ان کے اوپر الزامات اس وقت کے ہیں جب وہ فوجی تھے، تو لہٰذا انہیں ان کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک ایسا شخص جس کا فوج سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ براہ راست کسی اس طرح کی چیز کا مرتکب بھی نہیں ہوا کہ جس کو آپ ایکٹ آف وار کہہ سکیں، تو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کا معاملہ ملٹری کورٹ میں جائے گا، یہ ایک موقف تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کے قانونی دلائل فراہم کرنا بہت ہی دشوار ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں کئی شقیں، کئی آرٹیکلز ایسے ہیں جو انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد پھر دوسری بات، اس کے بعد یہ بات بھی ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم ایک ایسا سسٹم بنا لیتے ہیں، بن جاتا ہے، اس کو تسلیم کر لیتے ہیں قانونی طور پہ، اس کا جواز فراہم کر دیتے ہیں، جو ہمارا پورا قانونی ڈھانچہ ہے اس سے ہٹ کر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک پیرلل عدالتی نظام بنا لیا، معاف کیجیے گا، جس کا طریقہ کار بھی مختلف ہے، جی، عدالت کا پروسیجر بھی مختلف ہے، اس کی اپیل کا سلسلہ بھی مختلف ہے، وہاں پر وکالت کا سلسلہ بھی مختلف ہے، وہاں پر شواہد اور ثبوت کا سلسلہ بھی مختلف ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر آپ یہ مان لیں کہ ملٹری کورٹس عام آدمی کا ٹرائل کر سکتی ہیں، تو پھر یہ ایک قانون کے اندر نئی چیز ہوگی جس کے لیے آپ کو قانون میں نہیں دستور میں بھی ترمیم کرنی پڑے گی۔ آپ کی باتوں سے میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے۔ عدالت جو سوال اٹھا رہی ہے وہ بنیادی طور پر وہی سوالات ہیں، یعنی مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میرے دل کے سوالات ججوں کی زبان پر ہیں۔ اچھا حبیب صاحب، آپ کی بات سے مجھے ایک سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قانون میں تو واضح ہے کہ سویلینز کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا، تو پھر عدالت میں یہ سوال کیوں اٹھایا جا رہا ہے کہ کن حالات میں سویلینز کا ملٹری ٹرائل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، عدالت میں یہ سوال جو اٹھایا جا رہا ہے بنیادی طور پہ ایک موقف ہے۔ اچھا، کوئی اس کی بنیاد میں کوئی قانونی شق یا دستوری آرٹیکل موجود نہیں ہے، اور اسی وجہ سے عدالت نے مثالیں مانگی۔ جس فقرے کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ ایک ٹوکرا ہے جو آپ لے کے جا رہے ہیں سوالوں کا، جس میں آپ نے جس کے جواب لے کے آنے ہیں، تو یہ کوئی معمولی سوال نہیں ہے۔ اور کیونکہ آج عدالت میں یہ بھی پوچھا گیا، یہ بھی مطلب یہ سامنے آیا کہ اچھا یہ بتائیے کہ جب چیف آف آرمی سٹاف جنرل پرویز مشرف تھے، ان کا طیارہ ہائی جیک کرنے کی کوشش تو باقاعدہ طور پر ان کے پرسن پر اٹیک تھا نا، اور چیف آف آرمی سٹاف آپ جانتی ہیں کہ پاکستان نہیں دنیا بھر میں جو چیف آف آرمی سٹاف کا عہدہ ہے وہ اس ملک کی شان ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو جب آپ اس شان پر حملہ کر رہے ہیں، جس طیارے میں اس شان کا حامل شخص بیٹھا ہوا ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ مقدمہ کہاں چلے گا؟ جی۔ اور پھر صدر جو کسی بھی ملک کا وقار ہوتا ہے، وہاں پر حملہ ہو تو جسٹس جمال خان وندوخیل نے سوال اٹھایا ہوا تھا کہ اس کا مقدمہ کہاں چلے گا؟ تو یہ سوالات جو ہیں ججز کی طرف سے آ رہے، وہ سوالات ہیں جو ہر
सोचने समझने वाले जहन में पैदा होते हैं और अल्लाह करे कि हमारी अदालत इंसाफ करे और इंसाफ पर मबनी फैसला करे। अगरचे अदालत के साथ हमारी अदालत से मुंसलिक हमारी तवक्कुआत और उम्मीदें कुछ मांद पड़ चुकी हैं। ठीक है, एक ब्रेक यहाँ पर हम लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, अब बात करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की, जिनकी 5 साला मुद्दत मुलाजमत 26 जनवरी को ख़त्म हो रही है, जबकि इसी रोज़ 2 मेंबरान जिनमें मेंबर सिंध निसार दुरानी और मेंबर बलूचिस्तान शाह मोहम्मद जतोई भी रिटायर हो रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की रिटायरमेंट में सिर्फ 17 रोज़ रह गए हैं। आइन के मुताबिक वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री अमल में आती है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई मुशावरती अमल शुरू नहीं हो सका है। इसकी क्या वजूहात हैं, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे उस्मान जब्बार हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। उस्मान, कुछ खबरें ये भी हैं कि शायद 26वीं आइनी तरमीम के तहत मुद्दत मुलाजमत में तौसीह भी हो सकती है। जी बिल्कुल, जो आइन का आर्टिकल 215 है वो बड़ी वाज़ेह है इसमें कि जो 26वीं तरमीम उसके बाद मंजूर हुई है, जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि जो मेंबरान इलेक्शन कमीशन है और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, अगर उनकी मुद्दत मुलाजमत 5 साल के लिए मुकर्रर होती है और वो टाइम पूरा हो जाता है तो उसके बाद वो मजीद 45 दिन तक काम जारी रख सकते हैं। अच्छा। लेकिन ये कि 45 दिन उनको दिए गए हैं। अब इससे आगे जो है उसमें आपको पता है आइन हमारा उसमें खामोश है, लेकिन अच्छा। ये है कि जो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती है उसके लिए वज़ीर आज़म और जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है उसमें मुशावरत ज़रूरी है और वो 3 नाम जो है वो भिजवाएंगे सदर मुमलिकत को, जिसमें आइन का आर्टिकल 213 हमारे सामने है, जिसमें अगर ये 3 नामों पर इत्तेफाक नहीं होता तो फिर ये जो तीन नाम है ये फिर पार्लिमानी कमेटी को भिजवाए जाएंगे, जिसके लिए स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो फिर पार्लिमानी कमेटी तश्कील देते हैं और फिर पार्लिमानी कमेटी दोनों तरफ से, जिसमें 12 मेंबरान जो हैं वो अपोजिशन के होंगे और 12 हुकूमत के होंगे, तो फिर मिलकर किसी एक नाम पर इत्तेफाक करेगी। 12 होंगे या 6 होंगे? 12 रुकनी कुल कमेटी होगी? जी 12 रुकनी कुल कमेटी होगी, जिसमें 6 अपोजिशन की तरफ से होंगे और 6 जो है हुकूमत की तरफ से होंगे। ये बताइएगा कि आपको इलेक्शन कमीशन में कुछ इस तरह के आसार दिखाई दे रहे हैं कि लोग अपना सामान समेट रहे हों, अपनी चीजें छोटी छोटी समेट रहे हों, अपने काम खत्म कर रहे हों? नहीं, फिलहाल तो ऐसे कोई हालात दिखाई नहीं दे रहे, बल्कि इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है वो तो बहुत ज़्यादा आपके सामने है कि 2 दिन कबल भी जो पीटीआई के खिलाफ एक केस लगा हुआ था, पीटीआई सेनेटर के खिलाफ, उसका आज फैसला आया जिसमें पीटीआई के सेनेटर अबड़ों को नाअहल किया जाना था, लेकिन वो फैसला पीटीआई के हक में आया। लेकिन इससे ये लगता है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो बजाय कि पंजाब में और जो ये इस्लामाबाद है वहाँ पे बलदियाती इलेक्शन कराता, वो बलदियाती इलेक्शन कराते नहीं दिखाई दे रहा। जो काम इलेक्शन कमीशन का है वो काम हो नहीं रहा। कई बार हमने देखा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो मेंबरान हैं वो, अगर हम तौहीन इलेक्शन कमीशन केस देखें उसमें बार बार अडियाला जेल को जो हुकाम उनको कहा कहते हैं कि जो बानी पीटीआई हैं उनको वीडियो लिंक के जरिए पेश करें, लेकिन उसमें जो अडियाला जेल हुकाम है वो बार बार तौहीन कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन को वो तौहीन दिखाई नहीं दे रही, बल्कि वो उस मामले में खामोश दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन चाहता है कि वो मजीद कुछ अर्सा जो है वो इलेक्शन कमीशन में बरकरार रहें और अपनी सीट पर बैठे रहें। तो ये जो तीनों यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दोनों अराकीन, क्या इन्होंने अपनी कोई कंसेंट दी है कि ये अपनी ओहदे की मुद्दत खत्म होने के बाद भी काम जारी रखेंगे? क्या इस तरह की कोई कंसेंट इन्होंने लिख के दी है? नहीं, इस हवाले से हमारे ज़राए का कहना है कि इस हवाले से फिलहाल तो कोई ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई। अलबत्ता अगर इनका जो टेन्योर ख़त्म होने में कुछ दिन बाकी हैं तो होना तो ये चाहिए था अब तक वज़ीर आज़म जो है इस पर जो कायदे से भी इख्तिलाफ है उनसे मुशावरत करते, कोई आसार सामने आते और जो इलेक्शन के मेंबरान हैं वो अपना जो सामान है वो समेटते दिखाई देते, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई सूरत हाल दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि 5 साल की मुद्दत मुलाजमत पूरी हो रही है और इनके सामने जो सबसे बड़ा टेस्ट केस है वो पंजाब में बलदियाती इलेक्शन कराना है। बानी पीटीआई के खिलाफ जो इलेक्शन कमीशन में एक केस चल रहा है, तो इन इलेक्शन कमीशन का देखें, उसको हमने 2-3 साल से देख रहे हैं, उस पर समातें हो रही हैं, लेकिन उनका अभी तक कोई फैसला नहीं आया। तो इलेक्शन कमीशन अगर उसका टेन्योर खत्म हो रहा है तो वो जरूर ये चाहते कि इस केस को वाइंड अप करते, या तो उनके खिलाफ कोई फैसला सुनाते या फिर उनको माफ करते, लेकिन वो केस अभी तक पेंडिंग है, उसकी अभी समातें होनी है और अभी उसका काज जारी नहीं हुई। लेकिन इलेक्शन कमीशन अगर मुद्दत मुलाजमत पूरी होने के बाद काम जारी रखने का फैसला ना होता या इनका माइंड ना होता तो अब तक इन केसेस के फैसले आ चुके होते, लेकिन हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल खामोश है। तो कुछ केसेस है ना, पीटीआई के इलेक्शन का केस है।
जी बिल्कुल, वो जो पीटीआई के इलेक्शन केस उस पर भी हमने कई समातें कवर की, जिसमें जो जो चेयरमैन पीटीआई उनकी जानिब से कहा गया कि उनका जो उनके डॉक्यूमेंट्स थे जो मुख्तलिफ एजेंसियां और जो इस्लामाबाद पुलिस ने अपने साथ ले गई है, वो अभी तक रिकवर नहीं हो सका, उनको रिकॉर्ड नहीं मिल सका, तो वो बार बार उसमें उस केस में जो है इल्तिवा मांग रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन उसमें भी उनको वक्त दिया जा रहा है। अगर इलेक्शन कमीशन का टेनर खत्म होना था तो किसी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ये कोशिश होती है कि उसका टेनर खत्म हो रहा है तो करने की कोशिश करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान जब्बार, आप प्रोग्राम में मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह ने के बाद।